Makikita nyo guys, jump force, no? Click natin yung logo. Ito si Goku guys, para makita nyo legit talaga. Ito. Makikita nyo guys, si Goku yun, di ba? Okay. Napakaangas, ayun, oh. Okay, let's try something different. Good game. Dissidia 12 Final Fantasy load complete. Yung makikita nyo, diba? Story mode, battle mode, communication mode, typical collection data, config options. Black Clover pa to. Angas. Dito tayo guys sa may story mode. Ay, mali pala. Balik natin. Dito tayo sa may battle mode. Quick battle 1-on-1. Try natin muna to si Goku guys, para makita nyo legit talaga. Ito si Goku, piliin natin. Yan, tapos ang kalaban niya, yan, sa Final Fantasy na lang muna. Excalibur. Hey! May kita nyo guys, si Goku yun, di ba? Okay. Napakaangas, ayun, oh. Hey! Goku yan, ayun, oh. Hey! Jeez! Uy, nangyari kay Goku. Delivery break. Uy, oh. Salo tayo dun, ah. Uy, nangyari dun. Angas. Goku laban. Laban sa Goku. Uy, grabe naman yun, sir. Angas, uy. Hey. Grabe, talo tayo dun, guys. Nangyari. Try naman natin guys ang ibang karakter para makita yun. Si Gaara, ladies character. Okay, enter lang natin. Yun guys, so si Gaara, oh. Pakaangas naman yun, sir. Gaara pang uy. Angas. She's uy, full of protection. Grabe naman yun, sir. Uy, talo nga. Tara, laban. Pwede talo tayo dito. Na-frozen pa nga si Gaara. Uy, ano nga? Ruby light. Hindi na tayo nakagalaw, ah. Character. Ito ba yung nalaban niya? Baka ichigo yan. No use in obsessing now. Naman. You shitty. Hey, grabe naman yung sir. Uy. Ichigo yan guys. Sinangas, oh. Bro, itong mod na to, no? Bago pala kayo dito rin sa ating Facebook page, click na po yung follow. Kung nasa edit na natin, click na po yung ano pala nagawa mo dyan, ha? Nalipat pa nga lang ano. Nalipat lang rin. Straight arrow. Ibang karak. Frieza. Baka Frieza yan. Promised not to flee. Baka Frieza yan. Endure this! Endure this! Oh, Frieza nga. Endure this! Guys. Time to part. Uy! UV light. UV light. UV light. Uy, nangyari. Time to part. Ano si please.
Okay, trailin natin ibang karakter guys para makita nyo talaga. Sobrang legit niya. Return to battle. Marami tayong pagpipilihan dyan ng mga karakter guys. So, nandito na lang po guys. Lapis ko sa ating lahat. Okay, let's try something different.